Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta digitalne imovine. Dobrodošli u Cryptoverse. Bitcoin i šire kriptotržište ušli su u petak u padu, iako je sredina tjedna sugerirala da se investitori možda bude. Naime, BTC sa ispod $63.000 utorak u srijedu skočio blizu 70K i u jednom je trenu izgledalo da bi bikovi mogli pokušati pogurati vodeći kripto prema $78.000 i s tom razinom osigurati zelenu mjesečnu svijeću. No za taj će se pomak morati još pričekati i Bitcoin će, sada je sasvim izvjesno, veljaču zatvoriti u minusu i bit će to 5. crveni mjesec u nizu. No, nekih pozitivnih pomaka ipak ima. Strah na kriptotržištu blago je splasnuo, a spot BTC ETF-ovi konačno su se vratili pozitivnim tokovima. Ipak danji pad vodeće kripta u kontekstu traženja definitivnog lokalnog dna nikako nije isključen i sve više analitičara licitira s razinama od oko 50 do $55.000. Ako do tog zarona i dođe, nije neka tragedija jer fundamenti i dalje ostaju snažni, a adopcija jača iz dana u dan. Istraživanje kompanije River pokazalo je tako da je usvajanje BTC-a od strane institucija, banaka, trgovaca, javnih tvrtki i nacionalnih država doživjelo procvat 2025. godine. Povjerenje u Bitcoin raslo je brže od povjerenja u bilo koju drugu imovinu u povijesti. Ono što je započelo kao eksperiment, sada je globalno priznata pohrana vrijednosti s obrascima prihvaćanja koji konkuriraju internetu, kažu iz Rivera. Dakle, ne treba sumnjati da će se to u konačnici odraziti i na cijenu. A mi vam danas između ostaloga donosimo: Bitcoin na najpreprodanijim razinama u povijesti. Je li dno već iza nas? Ako 4-godišnji ciklus vrijedi, čeka nas još dosade. Ako ne vrijedi, pumpa bi mogla krenuti puno brže. Manipulacija ili klasični ciklus. Ruši li Jane Street stvarno cijenu Bitcoina? Strategy odradio jubilarnu 100. tjednu kupnju BTC-a. Altovi po običaju u skladu s izvedbom Bitcoina. Ethereum za 4 godine kvantno rezistentan. Vedran Mijatović donosi sve o Bitcoin Cashu proizašlom iz najpoznatijeg BTC forka 2017. godine. Gost emisije, novi predsjednik udruge za blockchain i kriptovalute Ubika, Filip Šaravanja. Dakle, kriptoinvestitori jesu postali blago optimističniji u pogledu kratkoročnih kretanja cijena, ali općenito raspoloženje na tržištu je i dalje loše. Indeks straha i pohlepe pokazuje ekstreman strah na 13 bodova, ali znatno je to bolje od nedavnih 5 bodova, što je bilo najgore očitanje u gotovo 5 godina. A čini se da ta razina od 70 do $71.000 ostaje snažna razina otpora i uzimanja profita. Kako kažu iz analitičke platforme Glassnode, svaki je pokušaj oporavka od početka drugog mjeseca naišao na prepreku upravo blizu 70K. Slaba likvidnost i stabilno ostvarivanje profita više su puta blokirali održivi rast. Ne treba zaboraviti ni toksični koktel makroekonomskih i geopolitičkih šokova koji agresivno ispire kapital s kriptotržišta i gura ga prema percipirano sigurnijoj imovini. S donje pak strane ključna razina podrške koju investitori prate, $60.000, i ako ona pukne, mogao bi uslijediti i dublji zaron. A taj bi zaron na ranije spomenuti raspon od srednjih do niskih razina $50.000 vrlo vjerojatno označio i konačno dno. Ako dno već nismo vidjeli, jer Bitcoin je snažno preprodan s tjednim RSI-om koji je ovaj tjedan skliznuo na 25,6, što je najniža razina u povijesti ove digitalne imovine. No opet, ako je dno doista iza nas ili slijedi vrlo skoro, to istovremeno ne znači da treba očekivati instantan paraboličan rast. Naime, ako je teorija 4-godišnjih ciklusa i dalje aktualna, onda slijedi još puno dana dosade, konsolidacije i trgovanja na niskim razinama. Kako to ističe pseudonimni kriptotrgovac i analitičar Rekt Capital, najkraće je medvjeđe tržište trajalo 365 dana. Trenutno je Bitcoin u bear marketu oko 140 dana, tako da je bilo kakva pomisao da je bearu kraj vjerojatno preuranjena. S druge strane, ako su 4-godišnji ciklusi poništeni, onda bi BTC mogao prema gore vrlo skoro.
I unatoč sivilu koje vlada tržištem, nekih pozitivnih pokazatelja ipak ima. Primjerice, prema analitičkoj platformi Sentiment, Bitcoin je pred premašivanjem brojke od 20.000 novčanika s najmanje 100 BTC-ova, što bi moglo signalizirati zdravu tržišnu dinamiku. Ako broj od 100 plus BTC novčanika raste, to sugerira distribuciju među većim brojem velikih vlasnika, a ne na malu skupinu koja kontrolira sve, kažu iz Sentimenta, te dodaju da je to važan signal za bitcoinere jer smanjuje percipirani rizik da mali broj kitova može značajno utjecati na cijenu. Potom su tu spot BTC ETF-ovi koji su konačno u tjednom plusu. ETF-ovi su tako zabilježili više od $800 milijuna kumulativnih neto priljeva, što je najbolji rezultat od tjedna koji je završio 16.1. Je li riječ o jednokratnom bljesku nakon kojeg će se vratiti odljevi ili se institucionalna potražnja doista vraća, moglo bi biti jasnije već idući tjedan. Što se ovih pozitivnih vijesti tiče, svakako se trebamo dotaknuti i u najavi spomenutog istraživanja kompanije River. Dakle, kao što se može vidjeti na ovoj slici, Bitcoin je sada mainstream na Wall Streetu. Institucije su u 2025. akumulirale 829.000 BTC-ova, što uključuje kupnje od strane tvrtki, vlada, fondova i ETF-ova. Registrirani investicijski savjetnici neto kupuju BTC 8 kvartala zaredom i u posljednje 2 godine ulažu otprilike $1,5 milijardu u Bitcoin ETF-ove po kvartalu, kažu iz Rivera, napominjući da te institucije predstavljaju milijune temeljnih pojedinaca koji prvi puta stječu izloženost BTC-u putem brokerskih računa, mirovinskih planova, državnih fondova i korporativnih bilanci. Osim toga, 60% vodećih američkih banaka razvija Bitcoin proizvode, a porasla je adopcija i od strane trgovaca. Broj tvrtki u SAD-u koje prihvaćaju BTC za plaćanja utrostručio se, dok je globalna upotreba porasla za 74% u prošloj godini. Vidljivo je to i po plaćanjima na Lightning Networku, koja su porasla za 300%. 5 nacionalnih država postalo je novim vlasnicima Bitcoina u 2025. uključujući kupnje od 2 suverena fonda u Luksemburgu i Saudijskoj Arabiji, te od jedne središnje banke, one Češke, a druge su 2 države bile Brazil i Tajvan. Iz Rivera procjenjuju da 23 nacionalne države sada drže Bitcoin i to ili putem rudarenja koje podržava država, ili putem zapljena, ili preko izloženosti središnjih banaka. Očekujemo da će u nadolazećim godinama adopcija Bitcoina ne samo nastaviti svoj trenutni trend, već će se i značajno ubrzati. Imajući ovo na umu, ovaj trenutni pad tržišta doista je potpuno irelevantan u široj slici i na širem horizontu. Usamljenosti i male svakodnevne prepreke poput odlaska u trgovinu ili postavljanja aplikacija na mobitelu postaju prošlost. Na hrvatsko tržište stigao je Helpy, inovativni servis koji uz pristupačnu naknadu spaja odabrane i motivirane studente sa starijim osobama kojima je potrebno pomoć u kućanstvu ili jednostavno društvo. Bilo da je riječ o nabavci namirnica, odlasku u ljekarnu, pratnji liječniku ili pomoći oko mobitela. Helpy studenti su tu da uskoče. Svaki student prolazi kroz osobni razgovor i selekciju prije nego što postane dio tima. Cijena je fiksna, 14 eura po satu, odnosno 16 eura nedjeljom. Plaćanje je isključivo kartično i automatizirano unutar aplikacije. Sigurno i jednostavno. Helpy preuzima logistiku kako bi obitelji svoje zajedničko vrijeme mogle provesti u druženju i razgovoru. Sve informacije potražite na helpy.social ili nazovite 099 543 4247. A ovaj tjedan kriptomedijima kružila vijest, ili bolje rečeno teorija, kako je pad tržišta manipulacija velikih igrača. Ništa novo. Ranije su se spominjali Binance i Wintermute, a sada je red došao na trgovačkog diva i pružatelja likvidnosti Jane Street.
Pojednostavljeno, teorija zavjere kaže da je Jane Street dijelom uzrokovao i pad Terra Luna ekosustava, a što se trenutne korekcije tiče, navodno je kompanija vršila koordiniranu prodaju bitcoina svakodnevno u 10 sati po američkom istočnom vremenu i potom kupovala po nižim cijenama. To je, tvrde internetski kuloari, bio glavni poticaj za višemjesečni pad cijene BTC-a, počevši od listopada prošle godine. Trenutno se Jane Street nalazi usred tekućih pravnih postupaka gdje je suočena s optužbama Terinog stečajnog tima, pa je eto sada bila prisiljena obustaviti svoju strategiju trgovanja, ostavljajući tržište da blago poraste. Pa stoji li jedan entitet iza slabosti Bitcoina i bi li BTC, da nije bilo manipulacije Jane Streeta, kako tvrde teoretičari, sada bio na cijeni od $150.000? Teško, gotovo nemoguće. Doduše, možda Jane Street jest ulazio u takozvane delta neutralne strategije trgovanja, ali tvrditi da jedna kompanija stoji iza pada bilo bi pojednostavljivanje. Kako je to rekao Matt Hougan, glavni direktor informatike Bitwise-a, stvarnost je manje dramatična, a rasprodaja Bitcoina odražava klasični ciklus. Pravi je razlog pada BTC-a taj što je hrpa ljudi koji su bili u dugim pozicijama prodala svoju izloženost. Prodali su Bitcoin putem promptnih opcija, prodali su ga otpuštanjem pozicija s leverageom i upisivanjem call opcija protiv svog Bitcoina. Prodali su zbog 4-godišnjeg ciklusa i zbog kvantnih strahova i zato što su htjeli ulagati u AI startupove, ali i iz drugih razloga. Uglavnom, završili su s prodajom i mi smo u procesu dostizanja dna. U budućnosti ćemo postaviti nove rekordne maksimume. Ovo je klasična kriptozima, a potom slijedi klasično kriptoproljeće. Ljudi žele nekoga kriviti i to razumijem, ali stvarnost je puno dosadnija od toga, kaže Hougan. Da podsjetim, taj zloglasni pad tržišta 10.10.2025. eliminirao je $19 milijardi u pozicijama s leverageom u cijelom sektoru kriptovaluta. Ova volatilnost poklopila se s najavom američkog predsjednika o povećanju uvoznih tarifa na kinesku robu za 100%. Nakon tog događaja, Binance je navodno isplatio $283 milijuna odštete korisnicima pogođenim likvidacijama koje se pripisuju internim softverskim pogreškama burze. Suosnivač Binance-a i bivši izvršni direktor Changpeng Zhao, ili CZ, odbacio je optužbe da je burza namjerno izazvala krah u listopadu 2025. No bilo kako bilo, rane od tog 10.10. prošle godine još nisu zacijelile i kriptotržište i dalje osjeća posljedice. A ako se promatraju potencijalni katalizatori koji bi mogli promijeniti trend, dobar će dio tržišnih aktera ukazati na donošenje Clarity-a, krovnog zakona o digitalnoj imovini u SAD-u. Primjerice, analitičari bankarskog diva JP Morgana očekuju povratak kriptotržišta na prethodne maksimume. Banka je naznačila da bi tržište moglo dobiti poticaj u drugoj polovici godine ako zakonodavci u SAD-u odobre Clarity do sredine godine. Ako Clarity bude usvojen, preoblikovat će strukturu tržišta pružanjem regulatorne jasnoće, ukidanjem regulacije provedbom, promicanjem tokenizacije i olakšavanjem većeg institucionalnog sudjelovanja, kažu iz JP Morgana. U međuvremenu, Clarity je i dalje na čekanju, dok se kriptotvrtke i banke dogovaraju oko prinosa na stablecoine. Da podsjetim, banke ultimativno zahtijevaju nulte prinose jer bi plaćanje prinosa moglo, kažu, dovesti do egzodusa depozita i potom do uništenja industrije. No čini se kako Bijela kuća sve više pritišće obje strane da do nekog kompromisa dođe, a zanimljivo je i primijetiti da su američki demokratski senatori održali sastanak kako bi raspravljali o Clarity-u dok čekaju rješenje ovog spora. Važno je napomenuti da su ti senatori ranije odbijali podržati napredak zakona. A najveća BTC trezorska tvrtka, naravno Strategy, ovaj tjedan objavila da je obavila svoju jubilarnu 100. kupnju vodeće kripta. Očekivali smo nešto spektakularno, no kompanija Michaela Saylora dodala je 592 bitcoina u trezor za nekih $40 milijuna. Radi se o najmanjoj tjednoj akviziciji ove godine. Teško je prikupiti kapital s obzirom na stanje na tržištu. I to je zapravo jedan veliki paradoks ovih akumulacija Strategy-a.
Puno je lakše naći financiranje kada je Bitcoin skup, a sada kada bi, ako to uvjerenje doista jest tako čvrsto, trebalo gomilati što više, kompanija nema kapitala. No opet, pozitivan je signal BTC investitorima da se od kupnji ne odustaje. A Saylor se ovih dana dotaknuo i rizika koje predstavljaju kvantna računala. Saylor tako rizik opisuje kao najnoviji u dugom nizu egzistencijalnih narativa od ratova za veličinu blokova do potrošnje energije i kineske dominacije u rudarstvu koji privlače pozornost, ali na kraju ne uspijevaju poremetiti mrežu. Tvrdi da kvantno računarstvo nije kratkoročna prijetnja i da je vjerojatno više od desetljeća udaljeno od toga da predstavlja praktični rizik. Do trenutka kada postane relevantno, očekuje da će vladini, financijski, potrošački i obrambeni sustavi generalno prijeći na postkvantnu kriptografiju. Bitcoinov software će se također razvijati. U tom kontekstu kvantni narativ i obnovljenu pozornost oko dosjeja Jeffreya Epsteina, koje su kritičari koristili za ciljanje određenih core programera Bitcoina, uokvirio je kao FUD, što je engleski akronim za strah, neizvjesnost i sumnju. A kvantnom prijetnjom se puno aktivnije od Bitcoin kolega bave programeri Ethereuma. Suosnivač najvećeg alt blockchaina, Vitalik Buterin, predstavio je tako 4-godišnji plan za ubrzanje i kvantnu otpornost Ethereuma. Što se pak ovotjedne izvedbe najvećih altova tiče, Ether je u blagom plusu od 0,3% s cijenom od $1948. Spomenuti Vitalik ovih je tjedana bio izvor pritisaka na cijenu s obzirom da je rasprodao gotovo 20.000 svojih komada nakon prethodno najavljenog plana financiranja niza inicijativa otvorenog koda u tehnologiji. Iako je razlog prodaje pozitivan, svaki znak da suosnivač Ethereuma prodaje svoje coine negativno odzvanja kod investitora i naravno vrši pritisak na cijenu. No zato je Bitmain kupovao Ether. Najveća Ethereum trezorska kompanija objavila je ovog tjedna da je s tržišta skinula više od 51.000 komada vodećeg alta i sada posjeduje 4.422.659 Ethera. BNB je također blago rastao ovaj tjedan, konkretno za 0,8% na $614. XRP bilježi minus od 3,1% i u trenu snimanja ove emisije trguje se po $1,36. Ono što je pozitivno kod XRP-a je da on-chain podaci sugeriraju da se prodaja kitova ohladila, a stanja većih vlasnika rastu, što poboljšava izglede. No naravno i izvedba XRP-a će prije svega ovisiti o performansama Bitcoina, odnosno generalnom sentimentu na tržištu. Sol je na $82 uz cijeni minus od 0,3%. Top 10 ljestvicu zatvaraju Tron of TRX s cijenom od 28 centi i Doge koje je u 7 dana skliznuo za 4%, najviše u top 10 i sada drži cijenu od svega 9 centi. A što se najvećih dobitnika u top 100 tiče, ljestvicu, zanimljivo, predvodi zaboravljeni Polkadot, a slijede Morpho, ICP, Uniswap i Canton. Najveći su tjedni gubitnici Cosmosol Atom, Bitcoin Cash, PanFun, Zcash i Pepe. Kontrola, zaštita od naplate nakon isteka free trial perioda, privatnost, odgode plaćanja i povrat novca na svaku transakciju. Sve to ostvarite uz Revuto. Zašto trošiti više nego što trebate? Kažite zbogom neželjenim naplatama i uživajte u slobodi koju donosi zaštita Revuta. Pridružite se brojci od 400.000 registriranih korisnika i preuzmite Revuto aplikaciju već danas. Vaša kontrola pretplate počinje sada. Revuto. A u svojoj rubrici Kripto Abeceda, Vedran Mijatović s YouTube kanala Moj Kripto govori upravo o jednom od ovotjednih najvećih gubitnika, Bitcoin Cashu. Vedran razjašnjava povijest nastanka ovog Bitcoinovog mlađeg brata kroz poznati hard fork iz 2017. godine i razliku između ove dvije mreže. Od veličine blokova i brzine transakcija do same svrhe kriptovalute kao digitalnog zlata ili pak digitalnog novca. Vedrane, izvoli. Pozdrav! U današnjem videu ćemo govoriti o Bitcoin Cashu. Ljude to često buni, ali isto ima u nazivu Bitcoin, pa da onda razjasnimo o čemu se radi i što je. Bitcoin Cash je
posebna stvar, to nije Bitcoin, to je sasvim jedna druga kriptovaluta. Ona je na 11. mjestu po veličini svih kriptovaluta tu po CoinGecku, po market capu. Evo možemo i vidjeti ovdje da je znači ispod Bitcoina i ovih tu velikih na 11. mjestu Bitcoin Cash 11 milijardi market cap. Bitcoin Cash je nastao 2017. godine takozvanim hard forkom od Bitcoina. Što je hard fork? Hard fork je događaj kad se mreža raskoli se na dvije, a to znači da se zajednica developera i rudara i općenito zajednica koja je vodila Bitcoin 2017. godine, oni su se našli pred jednom dilemom i našli su se u nekakvoj svađi gdje se pola te zajednice opredijelilo za varijantu da Bitcoin ima veće blokove, a druga polovica za varijantu da Bitcoinu ostanu isti blokovi. Evo sad ću vam reći o čemu se tu radi. Znači oni su se svađali oko toga da li da Bitcoin treba povećati blokove. Što bi to donijelo u praksi? Znači veći blokovi, to znači da unutra stane više transakcija. Bitcoin ima blokove od 1 megabajta, otprilike 1 megabajta i unutra stane samo određeni broj transakcija, nakon čega se onda taj blok pošalje rudarima i to traje 10 minuta i to je dosta sporo u odnosu na neke druge brže kriptovalute, ali dosta je sporo da bi on postao svjetsko sredstvo plaćanja. Taj problem su prepoznali dio ljudi i oni su rekli mi želimo povećati blokove na 8 megabajta da bi tu propusnost te mreže povećali i da bi Bitcoin stvarno postao sredstvo plaćanja, da možete s njim platiti kavu i tako dalje. Te 2017. godine je Bitcoin postao strašno popularan i dogodilo se da bude zakrčena ta mreža i da ne mogu oni zapravo provesti sve te transakcije. Tu onda dolazimo i do filozofije da li Bitcoin želi biti store of value, da li on želi biti nekakva inačica zlata s kojom nećete plaćati, ni sa zlatom ne plaćate, niko ne otkine komadić zlata pa plati kavu s njim. Pa oni sad, dio zajednice kaže mi ćemo biti store of value, a dio zajednice kaže ne, u originalnom white paperu od Satoshija je da smo mi peer-to-peer electronic cash, znači mi bi trebali biti sredstvo plaćanja. Nisu se mogli dogovoriti, cijelu priču je predvodio Roger Ver, on je jedan od prvih i najranijih evanđelista Bitcoina i on je predvodio ovu skupinu koja je zagovara da se povećaju blokovi i u 2017. godine smo doživjeli hard fork. Znači, ekipa koja je bila za to da Bitcoin ostane kakav je otišla na jednu stranu, uvjetno rečeno, a ovi drugi su otišli na drugu stranu. Šta to znači u praksi? To znači da su rudari koji su rudarili Bitcoin, koji su se priklonili ideji da rade sa većim blokovima, oni su sebi instalirali novi softver i na novi način su počeli rudariti to i zapravo smo dobili u praksi dvije mreže. Jedna je koja ide po novom načinu, a druga je ona koja ostaje kakva je bila i prije. Od te točke nadalje imamo dvije mreže. U isto vrijeme se dogodio i airdrop, odnosno ljudi koji su imali Bitcoin na svojim novčanicima u isto vrijeme su dobili i ovaj Bitcoin Cash. Znači samo im se pojavio Bitcoin Cash, oni su ga mogli, nije im se pojavio na staroj mreži, nego ako su instalirali volete koji prepoznaju Bitcoin Cash, oni su mogli uzeti sebi taj novi Bitcoin Cash u odnosu 1:1 prema Bitcoinu. Kasnije, 2018. godine dogodio se i drugi hard fork, tako da ima tih hard forkova jako puno. To nije prvi hard fork Bitcoina, ali je najznačajniji i najveći zato što je taj Bitcoin Cash i dalje prepoznat i velika je mreža. Šta se u praksi dogodilo? Znači, Bitcoin je ostao na 3 do 7 transakcija per second, znači 3 do 7 transakcija u sekundi, a Bitcoin Cash je došao na 25 do 200, što je značajno povećanje propusnosti mreže i blok je narasao na 32, s time da danas blokovi od Bitcoin Casha su fleksibilni i oni se mijenjaju prema tome kolika je potreba. Znači nisu čak ni ograničeni na to se s vremenom mijenjalo, ali danas su ti blokovi fleksibilni i rastu kako raste potreba za transakcijama. Ovdje možemo vidjeti i nekakvu usporednu tablicu veličine blokova. Ovo su blokovi od Bitcoina, oni su prilično uvijek jednaki, a ovi tu vidite variraju. I Bitcoin Cash je podržan na jako velikom broju marketplace-a, znači njih podržavaju najveći i Binance, i Coinbase, i Gate, i ovi svi ovdje. Evo, samo Binance je u zadnje 24 sata imao $12 milijuna volumen tradanja, ovi su tu imali 51 milijun, čekaj da vidim da izlistam
Evo, ako izlistamo po volumenu, ovaj tu Groove X je imao $50 milijuna tradanja, volumen tradanja u 24 sata sa Bitcoin Cashom. Znači nije zanemariv. Ovdje možemo vidjeti koji su to walleti koji podržavaju Bitcoin Cash, znači novčanici, i nisu isti oni koje i standardno, ne znam, MetaMask ili slični, nego su to neki njihovi specijalizirani walleti baš koji podržavaju, koji samo su napravljeni za Bitcoin Cash, ali treba naglasiti da veliki hardverski novčanici kao Ledger i Trezor ili KeepKey podržavaju Bitcoin Cash. Znači možete ga držati na hardverskim novčanicima u pravilu. Kod Bitcoin Casha i Bitcoina treba reći da oni imaju dosta toga zajedničkog, a to je da imaju istu tokenomiju, da će i jedan i drugi imati maksimalno 21 milion komada, da rudare sa istim algoritmima i da naravno koriste isti taj konsenzus proof of work, gdje koriste zapravo iste mašine, ali na drugačijim skriptama rade te mašine, na drugačije softvere koriste. Danas je situacija takva da za plaćanje na Bitcoinu trebate čekati u praksi između 10 minuta i možda i sat i pol, i platit ćete možda $1, $2, $3, $10, ovisi kolika je zagušenost mreže. Kod Bitcoin Casha u pravilu su transakcijske naknade za plaćanje 1 cent ili manje od 1 centa, a prodajna mjesta gdje kupite nešto nećete morati tamo čekati nikakvih 10 minuta niti sat vremena, nego to u pravilu prihvaćaju ta plaćanja odmah čim se pojavi na mreži. Zato što to radi na jedan malo drugačiji način. Uglavnom, kad nekome to pošaljete čim se pojavi na mreži, on to priznaje kao plaćanje i zapravo to traje 1 sekundu. Vi kad plaćate kavu sa Bitcoin Cashom, znači naknadu ćete platiti ispod 1 centa i plaćanje će biti izvršeno u 1 sekundi, i to je ta ogromna prednost Bitcoin Casha u odnosu na Bitcoin što se tiče plaćanja. Ono gdje se razlikuju to je i pitanje decentralizacije, a to znači da Bitcoin danas održava nekakvih 25.000 nodova koji su vidljivi na mreži, a Bitcoin Cash svega jedno 400, 500 ili 600. Znači on je, što se tiče decentralizacije, puno manje decentraliziran. Znači oni su jedan aspekt žrtvovali, kažu da je dovoljno tih 500-600 da se održava stabilna decentralizacija, da nema nikakve cenzure i da vam niko ne može zaustaviti transakciju, dok u Bitcoinu tvrde da je potrebno puno više i oni idu na to da bude više, i to je tih 25.000. Evo na ovoj tu stranici možete vidjeti listu svih mogućih aplikacija i servisa koji su dostupni vezano za Bitcoin Cash. Tu imamo posebne aplikacije, pa onda imamo nekakve tokene. Ono što je tu još važno je da je Bitcoin Cash omogućio da se na Bitcoin Cashu rade tokeni. Dok recimo na Bitcoinu nemate tokene, on nema mogućnost smart kontrakta. Ovi imaju nekakvu vrstu smart kontrakta gdje možete onda izbacivati i NFT-ove i tokene posebne na Bitcoin Cashu. Nisu nešto zaživjeli, koliko vidim, nema ih, baš nisu izlistani na CoinGecku, ali ta mogućnost postoji. Naravno ovdje imate sad i cijelu listu content kreatora koji nešto stvaraju, neki sadržaj vezan za to, onda imate linkove na development i development tools, znači ako želite sami nešto graditi gore, ovdje ćete sve to pronaći. Ovdje su svi exchange, odnosno sve mjenjačnice koje podržavaju Bitcoin Cash, osim onih velikih koje smo vidjeli centraliziranih, ovo su i neke decentralizirane. Imate explorere gdje možete pratiti stanje mreže i transakcije. Imate igrice nekakve koje su gore nastale i nekakve info i statistiku. Vidi se da je community jak, da je mreža razvijena, da imaju puno aplikacija i na puno mjesta se o njima priča. I važno je isto tako reći da su ta prodajna mjesta po cijelom svijetu. Sa Bitcoin Cashom možete kupiti gorivo na benzinskim pumpama i možete plaćati u dućanima i na puno prodajnih mjesta. Mnogi payment procesori su uvrstili Bitcoin Cash, tako da danas možete čak i u Hrvatskoj kod nas plaćati sa Bitcoin Cashom, možete platiti gorivo, možete plaćati na prodajnim mjestima, u shopovima i u dućanima i koje gdje. Na ovoj tu stranici Cryptwerk možemo vidjeti koje su to sve kompanije. Tu piše da ih ima 3400 koje prihvaćaju Bitcoin Cash kao sredstvo plaćanja. Evo, tu su razne kategorije, pa to ću vam isto staviti u opisu ovog videa. Ono što slijedi, a to je najava da će u proljeće ove godine Bitcoin Cash imati još jedan upgrade. Oni zapravo sve rade u smjeru da dobe potpunu funkcionalnost kao Ethereum, da dobe svoj nekakav virtual machine, što bi im onda omogućilo da rade pametne ugovore i da razviju cijeli DeFi, znači cijele decentralizirane financije. Znači da se razvije jedan cijeli ekosustav
aplikacija, protokola i DeFi-a na Bitcoin Cashu. Evo, to je ono čemu oni teže i bit će zanimljivo pratiti da vidimo kako će se to razviti. Evo, Bitcoin Cash je jedan dobar primjer kako izgledaju ti forkovi i kako se zapravo sve događa na nekakav demokratski način. Znači, teoretski sad tu da se nas skupi na ovom kanalu dovoljan broj ljudi koji žele neku promjenu na Bitcoinu, na primjer da mi želimo da ih bude ne 21 milion nego 30 miliona. I mi to predstavimo, naravno da to Bitcoin community većinom neće prihvatiti, ali mi možemo hard fork napraviti, mi možemo forkat i napraviti svoj Bitcoin 30, na primjer da se zove, i ako ga dovoljan broj minera i ljudi i developera koji bi se bavili razvojem toga podrži, on može zaživjeti. Tako smo svjedočili već desecima i desecima forkova, od raznih forkova, od Bitcoina, od velikih do malih. Ovdje sam naveo primjer Bitcoin Casha kao najvećeg, ali po tom principu nije isključeno da će sutra nastati opet neki. Evo, kao što sam rekao, ovo nije jedini fork Bitcoina, ovdje je neka lista najvećih, znači Bitcoin Cash 2017. Onda imamo Bitcoin Gold, isto 2017. Oni su promijenili način rudarenja. Onda imamo Bitcoin Diamond, Bitcoin SV, to je nastao kao fork ovoga, to je ono što sam vam pokazao da se i ovaj fork od 2018. Onda imamo eCash koji isto nastao kao fork Bitcoin Casha. Onda imamo ovaj tu Classic i tako dalje, još nekoliko manjih. Znači, bilo ih je kroz povijest dosta, kažem, nije isključeno da će biti još. Princip je jednostavan, sve je otvoreno i svime vlada zajednica. Ako se dovoljan broj ljudi odluči za nekakve promjene, oni mogu uvijek hard fork napraviti. Tu vrlo brzo dođemo i do politike i do političkih previranja, jer zapravo najvažnije je ko će zadržati taj ticker BTC. Kod tog rata između Bitcoina i Bitcoin Casha prevladala je ova stara linija koja je zadržala taj ticker BTC i sve mjenjačnice su taj ticker BTC pridružile njihovom Bitcoinu, odnosno toj izvornoj verziji, ali moglo se dogoditi da pobjede ovi drugi. Onda bi danas standardni Bitcoin bio ovaj koji je sad Bitcoin Cash. Znači, radi se o nekakvim igrama i moći i politike i onoga što želi zajednica. Evo, nadam se da sad malo bolje znate što je Bitcoin Cash i da vam je ovaj video bio zanimljiv i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav! Hvala ti, Vedrane. A gost današnje emisije, Filip Šaravanja, još uvijek relativno svježi novi predsjednik Udruge za blockchain i kriptovalute, dakle UBIKA, najvažnije asocijacije za digitalnu imovinu u RH. Uz to, Filip je godinama radio u HANFI, ključnom hrvatskom financijskom regulatoru. Filipe, dobrodošao u studio Kriptoversa. Dobar dan, pozdrav i hvala na pozivu. Dakle, ovako. Zašto je tržište toliko krhko? Sektor napreduje iz dana na dan, tržište pada, stagnira, sve otprilike tamo od onog 10. mjeseca, kobnog 10. mjeseca sa onim rekordnim likvidacijama od 20 milijardi dolara. Dakle, pada i stagnira. Doduše, ovaj tjedan smo vidjeli neki blagi oporavak. Je li to privremeni bljesak ili je dno iza nas? Koji je razlog ovom padu? Pa to je naravno čisto špekulacija, nemam tako dobar uvida. Moje mišljenje je da je to zapravo, naravno, jako je puno poluge u samom tržištu, uvijek je bilo, što možda i nije tako loše, ali se uvijek zbog puno poluge koja je u sustavu, tržište globalno. Lagano je govoriti o tome da, ne znam, dioničko tržište je bolje uređeno ili obvezničko tržište, ali nijedno tržište, koliko ja znam, nije toliko globalno kao kripto i još je k tome mlado. I još tome radi 24/7. I još tome 24 sata, vikende, kada nema namire, kada dio ipak institucija koje sad trguju kripto ne radi, kada dio ulagatelja naprosto nije prisutno i zbog te poluge kada krene kaskadni efekt, jako ga je teško zadržati i puno je veći. Makar je to sad već špekulacija na glavno dioničko tržište u Americi, šta algoritmi rade i to je špekulacija koliki tamo znaju biti dnevni pomaci. Da. Ali u svakom slučaju rekao bi poluga plus globalna narav tržišta. I kad krene u jednom smjeru ili u drugom smjeru, to je puno izraženije nego što vidimo na većini drugih tržišta. Gdje vidiš neke ključne okidače koje bi mogli pokrenuti taj neki novi rast? Koji bi oni bili? Pa u ovom trenutku možda se i bojim to reći, ali onak špekulacija koju smo vidjeli unazad par godina prije, mislim da će sada ipak nekakvi fundamenti to morat pokrenuti. Da bi se onda opet dogodila špekulacija koju sad vidimo, ne znam, u nekim drugim sektorima kao što je AI. Znači, ipak se mora dogoditi nekakav app, nekakav use case koji će pokrenuti
špekulaciju koja bi opet cijenu dignula i vinula u nebo, kao što smo 2021. vidjeli. Pričao si, odnosno spomenuo si ove poluge. Puno se govori i o manipulacijama, dakle manipulacijama velikih igrača. Ne znam jesi vidio ove teorije o Jane Streetu koje su preplavile kriptoprostor ovaj tjedan. Prema njima Jane Street je glavni krivac što Bitcoin nije na 150.000. Što kažeš na te teorije? I dodatno koliko su cijene danas determinirane manipulacijama velikih igrača? Pa osobno, možda to nije ovako lijepo reći u javnom prostoru, ali mislim da je svako tržište izrazito podložno manipulaciji velikih igrača. Mislim, ako uzmete dionička tržišta ili obveznička i vidite, ja mislim da su najveći trading deskovi na svijetu, jako je, da se broje zapravo na možda prste dvije ruke. Nema puno toliko velikih igrača. Sad, da li zaista oni manipuliraju, to je možda gruba riječ, ali sigurno imaju jako velik utjecaj. Mislim, ako neko zaista manipulira, barem je moje shvaćanje tržišne mehanike tako, on se ipak izlaže nekom riziku s druge strane. Jer ti da bi nešto izmanipulirao, moraš nešto i uložiti i izložiti sebe riziku da tebe neko likvidira. Sjećamo se famoznih naked shortova i Wall Street betsa i tako dalje. Znači, tamo se isto jedna od najvećih trading kuća izložila možda u legitimnoj operaciji, možda ne najmoralnijoj, ali naked shortu, se izložila da bude ona s druge strane možda u poziciji likvidacije. Tako da nikad legitimni ili nelegitimni akteri na tržištu, čim si na tržištu, čim su tvoje karte na tržištu, koliko god ti bio velik, izložen si nekom riziku. Sigurno da pokušavaju, mislim, ajmo reći, čisto tržište, samo činjenica da postoji 24/7 trgovanje koje je globalno, da jako puno retaila unutra pruža prilike nekom koji je veliki zna šta radi, da na potpuno legitiman i legalan način napravi neku arbitražu, na primjer. Da nekog likvidira što je potpuno legalno i sebi zaradi naprosto bolju marginu nego što bi imao negdje drugdje. Znači, kripto tržište je apsolutno, posebno za algoritamski orijentirane firme, odlična prilika. Posebno u bull marketu, kad se malo pokrene, dogodi se rast volumena. A s druge strane, ono gdje ulazimo možda u domenu teorije zavjere, a sigurno i tu ima nešto istine, ako je to future of finance, ja osobno mislim da je blockchain i to permissionless, otvoreni javni blockchain, future of finance, pustimo sad koji chain, kako, u kojim okolnostima, sigurno onda da je on plijen kao takav. Jer zašto bi ti pustio tu nekakve takozvane OG-eve, nekakve ljude koji su unutra davno uključeni, da oni upravljaju s future of finance, a ti si nekakva legacy institucija. Jel? Želiš futures markete, želiš opcijsko tržište, ako se uključuju puno veći, pod navodnicima, dečki iz traditional finance-a u puno manje tržište kripto. Kripto je zaista još uvijek jako mal market. Zašto oni to ne bi odlučili napraviti po svojim uvjetima? Je li tu potrebno, odnosno može li te manipulacije spriječiti zdrava, kvalitetna kriptoregulacija? Pa mislim da može imati utjecaja i ono gdje najbitnije da ima utjecaja, to je kod retaila, kod malih ulagatelja. U smislu zaštite potrošača? U smislu zaštite potrošača, ali jako je puno prevara. I kripto, evo baš sad Ubik ima, kad smo spomenuli Ubik u uvodu, ima u Zadru meetup kojem će baš tema biti prevare povezane sa kripto imovinom. To su u pravilu istovjetne prevare kao prije. Kao vezane uz tradicionalne financije, brokere, osiguranja, CFD-ove, bilo koji oblik ulaganja. Sheme su, ajmo reći, gotovo istovjetne, ali zašto je kripto puno bolji za prevarante? Zato što je globalan. Namjera je globalna i oni jako brzo mogu taj novac iznijeti bilo gdje na svijetu. Sad, Europa i SAD u različitim su fazama regulacije kriptovaluta. Europska unija prešla je sa izrade pravila na aktivno provođenje stupanjem na snagu MiCA. Kako ćemo reći MiCA, Mice? MiCA. Dakle, krovnog EU zakona je to krajem 2024. Ok, prelazni rok je do 1.7. ako se ne varam ove godine. No, još uvijek prilična nepoznanica većini u kriptoindustriji što MiCA zapravo jest, što donosi. Možeš li nam ukratko objasniti što MiCA suštinski mijenja? Pa ja bih rekao da MiCA pretvara pružatelje usluga, centralizirane pružatelje usluga povezane sa takozvanom kripto imovinom, kaspove, znači burze, brokere, volete i tako dalje. Ona je zapravo njih pretvara u tradicionalne financijske igrače, što je užasno bolan i težak proces. Možemo vidjeti sad koje, stoji nešto licenciju u Europskoj uniji, još uvijek je to zapravo
većinom tradicionalne financijske institucije su ušle u kripto svijet, a puno manji broj je kripto firmi koji su ušle da budu regulirane, zapravo postanu tradicionalne financijske institucije. To je užasno skupo, užasno teško, imaš, znači, ne znam, upravljanje tvoje, kako upravljaš kompanijom je licencirano, osobe na ključnim funkcijama i upravi moraju imati neko iskustvo i CV, prati se njihova imovina, prate se njihovi sukobi interesa, samo društvo mora održavati regulatorni kapital. Šta to znači? Ako propada, da može svoje klijente namiriti, da se može zapravo njihova imovina povratiti i tako dalje. Dakle, cijeli niz set pravila koje do sad se nije morao slijediti, a kako bi se ponajprije zaštitili a. mali ulagači i b. nekakav širi sistemski rizik. Još jedno zanimljivo pitanje, odnosno poglavlje u MiCA je DeFi. Što i kako MiCA regulira DeFi? DeFi u Europi je ostao onako nešto što kao mislimo da moramo dotaknuti. Imao sam prilike sudjelovati kao stručnjak preko HANFE, pa onda Ministarstvo financija u Europskoj komisiji kad se slagalo to, znači isključivo kao stručnjak, kad se MiCA pisala, i to sam baš prošao od početka do kraja, bilo je kao inicijalni tekst od Europske komisije, kako se svi predlozi kreću, nije baš dirao DeFi. Onda je to u komisiji i parlamentu kao zakonodavcima bilo, čujte, ipak moramo nešto napraviti, ali ne razumijemo dovoljno, htjeli bi ga izuzeti, ali ne želimo reći da se izuzima, pa ćemo onda ostaviti jako neodređeno šta to izuzimanje znači. Predviđeno je da će Europska komisija, mislim da je 2026. kraj, nisam siguran, znači ova godina, da će izaći sa svojim nekakvim assessmentom, baš oko tih novih područja, kao što je DeFi, NFT i tako dalje, staking, i da će predložiti da li treba nova MiCA i u kojem području i kako. I ja bih rekao da Europa, tu kad gledaš geopolitički, volimo reći, mi smo prvi nešto regulirali, ali kad to napraviš, onda zapravo sebe geopolitički izlažeš da nisi prvi i najbolji, već da će drugi učiti od toga gdje si ti pogriješio. Jasno. I on će to napraviti bolje. S ove druge strane, ima li EU šanse postati sigurnija luka za kriptokompanije od SAD-a? Pa ja mislim da da. Zašto ne? Zato što ako vidimo u Europi, ja mislim da je možda teže ući u nekim dijelovima, teže dobiti licencu, teže se možda dokazati, posebno na kontinentalnom dijelu Europe, Amerika, UK je izašao, u UK se to puno lakše vrtilo, ali kad vidimo Baltiku je bilo lagano dobiti licence. Šta to znači? Mislim da na kontinentalnom dijelu Europe teže dobiti licencu, teže biti prihvaćen, a kad si jednom bootstrapan i kad si tu, onda je dosta predvidljivo kako će stvari poslovati. A u Americi to meni sve još uvijek djeluje, jako je kripto postao političko pitanje. U Europi ECB pokušava to iz nekog razloga pretvoriti u političko pitanje i sada neki dijelovi ESME koji to žele centralizirati i tako dalje, ali načelno mi se čini da većina policy makera i institucija u Europi kao komisija to ne politiziraju. Donijeli su regulativu koja možda nije savršena, ali je za sada statična, takva je kakva je, i to pitanje nije politizirano. Sad tu dolazimo do onog pitanja koje mnogi potenciraju, mnogi u kriptu. Može li tržište digitalne imovine rasti bez regulatorne jasnoće? Mislim da ne može. Mislim da ne može zato što najveće sume novca na svijetu se nalaze u institucijama koje su regulirane. Znači ništa nije toliko regulirano po meni, koliko ja poznam, kao financijska industrija. U nekim dijelovima, nažalost, to je tema za neku drugu raspravu, tipa u fondovskoj industriji, gdje ja ne mogu uložiti u neki alternativni fond koji možda ima potencijalno velik prinos, jer su mi rekli da je to jako rizično za malog ulagatelja. Iako stvarno želimo uložiti u njega, pa se onda, ne znam, moramo krenuti nekakvom možda skemu koji je offshore, nažalost. Da. Ali u većini slučajeva naprosto najveće sume novca uvjerljivo leže u reguliranim institucijama i one neće alocirati ništa, ne nužno u Bitcoin ili Ethereum, ali ništa povezano sa public blockchainom dok to nije vrepano, zamotano nekav regulirani okvir. Da li meni kao neko ko se bavi regulativom, možda već preko glave cijelih tih finesa, apsolutno je. Da li treba regulativu olakšati? Ja mislim da da. Da treba uzeti malje, olakšati je ekstremno, posebno u Europskoj uniji koja ima padajuće tržište, ne samo u kriptu, već generalno. Da. Treba to malo pročistiti, to dvorište hipernormiranosti, ali to je pitanje za politiku. Zašto nema nijedna stranka u državama članicama ili Europi koja će reći čuj, ajmo ostaviti regulativu, ali ajmo onak 20% olakšati.
Dobro, ja mislim da je tu veliki problem to što i dobar dio policy makera uopće ne zna o čemu priča i mislim da će to, kao i kripto tržište, da će ta regulativa sazrijevati. Ali, je li ta regulativa istovremeno priznanje da kripto više nije decentralizirana revolucija, nego dio sustava? Pa ne bi bio tako grub, ali mislim da centralizirani intermedijari, kako si rekao, kaspovi, dosad su bili vaspovi, oni su uvijek u suštini obavljali djelatnost financijske institucije. Sad je došla regulativa, tržište je imalo nekih 10 godina da se isprofiliraju ti igrači, da prikupe kapital, da uzmu klijente i sad idu na licenciranje. Neki su već dobili licencu kad gledaš Europsku uniju, neki su još u postotku i mislim da Europa tu nije uopće previše uranila. To je, ako gledamo da su 2015. 2016. većina njih počeli, 2017. pravi, ja reći, masovni bull market, bilo je dovoljno vremena da se usklade. Što se tiče DeFi-a, to još uvijek nije regulirano i nadam se da će ovoga biti razuma da se niti ne pokuša ići maljem na to, jer DeFi je još uvijek premalo. Još uvijek premal i policy makeri ga očito po mom stavu, ne znam, možda ona Pierce, ili kako se već zove, iz Seka, razumije neko, ali još uvijek je to jako eksperimentalno i premalo. Ali kako vidimo šta radi, recimo, spomenuta najveće društvo za upravljanje fondovima na svijetu, već se ti dijelovi mogu zadovoljiti i integrirati sa DeFi-em tako što se tvoj ERC koji koristiš isprogramira na pravi način. Tako da mislim da DeFi će biti infrastruktura i bez regulative za one financijske institucije koje su spremne to naučiti. Societe Generale, mislim, oni su izdali cover bond 2021. i mintali su DAI-a u vrijednosti, mislim, čak 40 milijuna eura, 2021. Ok, i ovako za kraj. Što bi s mjesta predsjednika Ubika preporučio tvrtkama, developerima, start-upovima koji ulaze u blockchain sektor danas? Ja mislim da je, pod navodnicima, bear market najbolje tržište za bildanje, kako se voli reći, i BlackRock i mi koji smo u kriptu već dugo, za razvoj, za bildanje, za učenje. Rekao bi svima onima koji uopće zanima blockchain da se ušla na Ubik, koji su u ovoj regiji, u Hrvatskoj, u Sloveniji, da dođu tu da vidimo šta ih zanima, šta žele raditi, ne znamo ni mi sve i mi ćemo nešto novo naučiti i oni će nešto naučiti. Mislim da Ubik ima dovoljan kapacitet ljudi koji poznaju tradicionalni sektor, koji poznaju i kripto i da možemo biti dobar most između ta dva sektora i da je pravi moment za bildanje u kriptu nije bio prije 5 godina, da je on sada. Filipe, puno ti hvala na gostovanju i naravno puno uspjeha sa Ubikom i tobom na čelu. Hvala tebi. Poštovani gledatelji, a hvala i vama na pozornosti. Bilo bi ovo sve za ovaj tjedan. Vidimo se za 7 dana na istom mjestu, isto vrijeme. Do tada nas možete pratiti i na našim drugim kanalima, prvenstveno na našoj web stranici cryptoverse.hr, ali i na YouTube-u na kojem objavljujemo i dnevne kripto izvještaje. Lijep pozdrav od ekipe Cryptoversa.